नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नूआ भिडियो तो राज्यर समस्त चाषी और भाई भौणी मानक पई गोटे बहुत बड़ इम्पोर्टाट अपडेट रही। जदि आपण माने चलित वर्ष खरीफ ऋतु रे धान मंडी पंजीकरण करिसंती ताहाले वर्तमान राज्य सरकार तरफ आपण मानक पई गोटे बहुत बड़ इम्पोर्टाट नोटिस आसी जो राज्य सरकार राज्य रे जो माने खरीफ ऋतु पर धान मंडी पंजीकरण करिसंती एवं सेमाने जो देइथिबा चाष जमी उपरे सैटेलाइट सर्वे करा जाउची। तो यही आधार रे राज्य सरकार तरफ समस्त मिथ्या तथ्य प्रदान करथिबा बा जो माने भूल तथ्य देई मंडी रे धान बिक्री करिया पई जोटा कि पंजीकरण करिसंती सेमानंको वर्तमान राज्य सरकार तरफ नोटिस जारी करा जिवो। तेणु चलित वर्ष खरीफ ऋतु रे धान पंजीकरण ठारू वर्तमान टोकन आसिबा पर्यंत बहुत सारा समस्या देखा जाउची जहाँद्वारा कि चाषी माने सबु बेले सरकार को जाकि विरोध करुचंती। तेणु यही आधार रे सरकार मध्य वर्तमान अयोग्य चाषी मानू चिन्हट करी एवं जो माने भूल तथ्य देइचंती सेमानंको नोटिस करिया पई निर्देश देइचंती। या सहित आउ गोटे इम्पोर्टाट अपडेट रही जे जो चलित वर्ष जो जो जिले में वर्तमान सुधा मंडी खोली नहीं सेमानंको पई मंडी केबे खोलिबो। तेणु आसतु यही सब उपरे कौन रही आज अपडेट से विषय में संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करदेवे। तो चलित वर्ष चाषी पंजीकरण जो आरंभ होईची तो सेतिरे विभिन्न प्रकार नियम करा जायथिला एवं सरकार को तरफ जो इनपुट सब्सिडी प्रदान करा जाउची जोटा कि पूर्वर 800 टंका थिला वर्तमान सेटा जाकि कमिची किंतु सर्वमोट जदि क्विंटाल पिछा आम देखा 3100 टंकार धान बिक्री करने चाषी भाई भौणी मैंने जो अधिक मात्रा रे पंजीकरण करिसंती तो यार भितर राज्य सरकार एवं चाषी जो मुहांमुही होते तेणु ताकू आखि आगे रखी वर्तमान मिथ्या सत्यपाठ देइथिबा चाषी नाम पंचायत कांथरे झुलिब नोटिस। तेणु अणचाष जमी पंजीकृत करने चाषींकर अपराध अटे यह जाकि मंत्री जाकि कहिसंती। एवं ता सहित जदि देखिबा मंडी रे अव्यवस्था धान किणारे विवृत्ति नहीं चाषी सरकार उपरे जाकि सबले आंदोलन करि चलछि। तेणु विभिन्न स्थान रे चाषी माने रास्ता अवरोध करने सह आंदोलन चलाइछंती। एही समय चाषी को दमन करने को राज्य सरकार जाकि पालटा योजना करछंती। तेणु राज्य रे विभिन्न जिले में धान किणारे अव्यवस्था जोगु सरकारଙ୍କର ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼େଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପନ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯାକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ର ଯାକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍। ତେଣୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଲ ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟୀ ସାଜିବାକୁ ଯାକି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। मुख्यतः जो चाषी मैंने अणचाष जमी को देई चाष बोली आपण मानकर पंजीकरण करिसंती सेमानकु जाकि नोटिस प्रदान करा जिवो। तेणु धान किना प्रक्रिया रे तथ्य देइथिबा चाषींको कारण दर्शाओ नोटिस जारी करिबा सह सेमानको नाम ग्राम पंचायत एवं पैक्स रो नोटिस बोर्ड रे उपलब्ध हबो। या सहित जिला स्तर रे वेबसाइट रे मध्य सेमानकर नाम उल्लेख रहिबो। तेणु जुगाण विभाग पक्षरु रेजिस्ट्रारको कार्यालय को एही नोटिस करबाकू निर्देश दिया जाइछि। तेणु मंत्री जो बैठक जहाँकि गत काली अनुष्ठित होता जो थे जो चाषी मैंने सैटेलाइट सर्वे माध्यम भूल बोली घोषणा करेंगे बा जो मानकर ना वर्तमान सामना को आसीबो सेमानको जहाँकि सरकार जहाँकि नोटिस प्रदान करेंगे। तो चलित वर्ष खरीफ धान बिक्री करने जो 19,68,000 चाषी पंजीकरण करिसंती या सहित मोट 61.67 लाख एकर जमी रे जहाँकि आपण मानकर धान चाष होइथिबा नै पंजीकृत होइछि। तेणु राज्य सरकारଙ୍କର इनपुट सब्सिडी देवाक घोषणा करिया परे धान चाष प्रति आग्रह बढ़िबा सहित अधिक संख्यक चाषी वर्तमान जाकि धान चाष करुछन्ति। फल पूर्व वर्ष तुलन में जदि आम देखा चलित वर्ष 2 लाख एकर जमी रे जहाँकि अधिक धान चाष होइथिबा बोली रेकर्ड करा जायछि। हेले सरकार सैटेलाइट सर्वे करिया परे अनेक चाषी किछि अणचाष जमी को जो चाष जमी भाव में दर्शाई सेमानकर अभियोग करा आछि एवं ताकू नहीं वर्तमान विभाग चाषी मानक नोटिस देवाई जाउछि। या सहित समवाय मंत्री प्रदीप बलवंत कहिसंती जे प्रथमे चाषी को नोटिस जारी करा जिवो
ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରମାଣ ହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସାଟାଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଠକି ପଇସା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ତା ଉପରେ ଯାଇକି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି ବା ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟୋକନ୍ ପାଇନଥିଲେ, ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାଇକି ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 30 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ବି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ବ୍ଲକରେ ଧାନ ଯାଇକି ଉଠିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଠିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନେ ଯାହାକି ଟୋକନ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟୋକନ୍ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଭୁଲ ଚାଷ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଅଣଚାଷ ଜମିକୁ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୋକନ୍ ଆମର ଆସିନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ତ ଏଟା ଧାନ ନିଆଯିବ। ଦେଖାଯାଉ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ନିଜର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଯେ ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଠି କୌଣସି ବି ଡାଟା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଟୋକନ୍ ନେଇ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବେ। ତା ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି, ସେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।